सेठ का दोस्त सेठ से वहाँ पहले पहुँच गया था। सेठ देर बाद आया था और अपने दोस्त से कहा, आज जो ऐश करनी है कर लो, कल छुट्टी। दोस्त ने यानी दूसरी सेठ ने उससे पूछा कि छुट्टी क्यों। मैं अंग्रेज़ों के दौर इक़्तिदार में महकमा पुलिस का एक इंस्पेक्टर। पेश खिदमत है जासूसी और सुराग रसानी की एक नई कहानी जिसका नाम है भगवान के बाद तुम हो। नकब ज़नी की एक वारदात जिसे कांग्रेसी लीडरों ने सियासी मसला बना दिया। हिंदू लड़की ने अपने कांग्रेसी बाप को एक मुसलमान लड़की की खातिर अदालत में बेनकाब कर दिया। कहानी में जाने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। उसने जवाब दिया, कुछ गड़बड़ हो गई है। इसके बाद उन्होंने आपस में जो बातें की वो इशारों में और गोलमोल अल्फाज में की, जिससे लड़की को ये शक हुआ कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा या किसी और के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह ने उसकी सुन ली और मुझे उसकी निजात का सबब बनाया। उसने बताया कि मैं जब उस कमरे में दाखिल हुआ तो वो समझी कि मैं वो आदमी हूँ जिसके हवाले उसे सेठ करेगा, मगर सेठ ने बाहर का दरवाज़ा खुलते ही कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खोला और दरवाज़ा बंद करके पलंग के नीचे चला गया। लड़की की ये दास्तान सुनकर मेरी जो जज्बाती हालत हुई थी वो पागलपन की कैफियत थी। थानेदारी मेरे सामने आ जाती थी, वरना मैं ऐसा भड़का के दिल में आई कि इन दोनों सेठों को जिन्हें मैंने हवालात में बंद कर दिया था अपने हाथों से इस तरह कत्ल करूं कि कई दिन तड़पते रहें और तड़प कर मरे। लड़की रोती रही और बार बार अपने भाई का नाम लेती थी। मुझे उसके भाई पर गुस्सा आ रहा था जिसकी इश्कबाजी ने उसकी मासूम बहन को जहन्नम में फेंक दिया था। वो अपने भाई के गुनाहों की सजा भुगत रही थी। मैंने तय कर लिया कि नकबज़नी का केस चौपट हो जाए, मेरी नौकरी चली जाए, मैं इन दोनों काफिरों को जेल भिजवा कर दम लूंगा। दूसरे दिन इन दोनों का और उनके पहरेदार का रिमांड लेना था। मैंने एएसआई से कहा कि तीनों को मजिस्ट्रेट के पास 7 रोज के रिमांड के लिए ले जाओ। उसने पूछा, सेठों को हथकड़ियाँ तो नहीं लगेंगी? मैंने पूछा, क्यों? वो इखलाकी जुर्म के मुलजिम है, हथकड़ियाँ लगेंगी। उसने कहा, सोच ले मलक साहब, ये मामूली आदमी नहीं है। मैंने जोर देकर कहा, उन्हें हथकड़ियाँ लगेंगी मोहन भाई, उन्हें हथकड़ियाँ लगा के ले जाओ। दोनों सेठों ने हथकड़ियाँ न लगाने के लिए 5-5 हजार रुपए पेश किया और कहा कि अपना आदमी बेचकर अभी रकम मंगवा लो। मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। एएसआई ने मुझे बताया कि वो हथकड़ियाँ नहीं लगवाते और रिश्वत पेश करते हैं। मैं रात से अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। मैं उठा, हवालात के दरवाजे तक गया। 2 कांस्टेबल हथकड़ियाँ लिए खड़े थे और सेठ बाहर नहीं आ रहे थे। मैंने हवालात का दरवाजा खुलवाया, हथकड़ियों वाले कांस्टेबलों को अंदर ले गया। सेठों से कहा, आगे आओ, दोनों हाथ आगे करो। उन्होंने मिन्नत समाजत की। मैंने आवाज देकर 4 कांस्टेबल बुलाए। अगर ये सीधे तरीके से हथकड़ियाँ नहीं पहनते तो उन्हें फर्श पर लेटाकर हथकड़ियाँ लगा दो और घसीट कर कचहरी तक ले जाओ। दोनों ने हाथ आगे कर दिए। उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर बाहर निकाला गया। मैंने एहतियातन 2 की बजाय 4 कांस्टेबल साथ भेजे ताकि रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो। इतने बड़े आदमियों के लिए यही सजा कुछ कम थी कि वो शहर के एक आदि मुजरिम छरसी और जवारी के साथ हथकड़ियों में बंधे हुए शहर में से गुजारे जा रहे थे। वो थाने में से निकल गए तो मैं टहलता बाहर वाले फाटक में जा खड़ा हुआ। उन्हें जाते देखता रहा। मेरे जज्बात में ऐसे उबाल आया कि मेरे आंसू निकल आए। बेगुनाह मुसलमान लड़की मेरे आंखों के सामने आ गई। कोटोहारी खून जोश में आ गया। मैंने अपनी थानेदारी पर लानत भेजी। अगर मैं थानेदार ना होता तो मैं इन दोनों को कत्ल करके फांसी चढ़ जाता। ये तो इंतकाम का गुस्सा था। मैंने उस पर काबू पाकर हकायक पर गौर किया तो महसूस हुआ कि मैंने खतरा मोल लिया है। वो खतरा 3 घंटे बाद थाने के दरवाजे पर आ गया। इससे 1 घंटा पेशतर सेठ वापस आ चुके थे। एएसआई ने बताया कि रास्ते में तमाशाइयों का हुजूम हो गया और ये जुलूस कचहरी तक साथ गया। रिमांड लेकर निकले तो हुजूम दोगुना हो गया था। लतीफा ये हुआ कि दोनों सेठों का नाम ले लेकर लोगों ने जिंदाबाद और अंग्रेजी राज मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो समझ रहे थे कि इन दोनों को अंग्रेजी हुकूमत ने सियासी लीडरों के जुर्म में गिरफ्तार किया है। हिंदुओं का बापू महात्मा गांधी गिरफ्तारी और जेल का शिदाई था, इसलिए हिंदू उसे हीरो समझते थे। इन सेठों को भी उन्होंने हीरो बना दिया। वो हवालात में आए तो उनके रंग जर्द हो चुके थे और उन पर खामोशी तारी थी। 1 घंटे बाद हिंदुओं का एक जुलूस जिसकी तादाद 3000 से ज्यादा ही होगी थाने के सामने आकर इस्लाम मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और हमारे लीडरों को रिहा करो के भी नारे लगे, जय हिंद के भी नारे लगे। मैं फाटक की तरफ गया तो उधर से 4-5 लीडर आगे आए। ये सूरत हाल बिगड़ सकती थी, लेकिन मैंने होश ठिकाने रखे। लीडरों ने आगे आकर मेरे साथ तौहीन आमेज बातें की, मुझे मुश्तइल करने की कोशिश की ताकि मैं तशद्दुद करूं, लेकिन मुझे अपने आप पर काबू था। इनमें वो लीडर भी थे जो सेठ के साथ मेरे पास पहले भी आ चुके थे।
میں انہیں اپنے دفتر میں لے گیا اور انہیں پوری تفصیل سے بتایا کہ ان سیٹوں کا جرم کیا ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ لڑکی مجسٹریٹ کو اپنا بیان دے چکی ہے۔ میں نے انہیں کہا اگر آپ میرے ساتھ یہ جلوس بازی کریں گے تو اپنے ان دونوں سیٹوں کا کیس خراب کریں گے، کیونکہ میں اوپر اطلاع بھیج کر انگریز پولیس افسروں اور ڈپٹی کمشنر کو بلا لوں گا۔ انہیں جب پتہ چلے گا کہ ان کا جرم کیا ہے تو وہ ذاتی دلچسپی لے کر ان دونوں کو زیادہ سے زیادہ سزا دلا دیں گے۔ ابھی کیس میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے پاس میرے خلاف لڑنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ میں ان کے خلاف جو گواہ پیش کروں آپ انہیں توڑنے کی کوشش کریں اور میرا استغاثہ کمزور کریں۔ ایک لیڈر زیادہ جوشیلا تھا۔ اس نے جوش میں آ کر کہا ہمیں یہاں مسلمان داروغہ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا یہ آپ بالائی افسروں سے کہے کہ مجھے یہاں سے ہٹا دے۔ جب تک مسلمان داروغہ یہاں موجود ہے وہ ان ملزموں کو انتہائی سزا دلانے کی کوشش کرے گا اور بدامنی کو دبانے کے لیے پوری کارروائی کرے گا۔ یہ دونوں اخلاقی ملزم ہیں۔ آپ اپنا جلوس فوراً منتشر کریں۔ آپ کے لیے اور ان دونوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ ہندو بڑی چالاک اور لومڑی کی طرح مکار قوم ہے۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے جلوس میں کیا کہا۔ بہرحال جلوس منتشر ہو گیا۔ رات کو میرے مخبر روزمرہ کی ڈیوٹی دینے آئے تو انہوں نے کہا کہ شہر میں میرے خلاف بہت شور اٹھ رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمان داروغہ نے نقب زنی کی مجرموں کو بچانے کے لیے سیٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے احتیاطاً اپنے بالائی افسروں کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دی۔ وہاں سے مجھے حکم ملا کہ صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اگر زیادہ گڑبڑ کا خطرہ ہو تو فوراً اطلاع دو اور یہ احتیاط بھی کرو کہ ہندوؤں کے جذبات کو مجروح یا مشتعل نہ کرنا۔ میں نے اس روز نقب زنی کی تفتیش کی یہ کارروائی کی کہ منشی کی جو فوٹو جو سیٹ کی بیٹی بملا کی کشیدہ کاری کی کتاب سے برآمد ہوئی تھی وہ نکالی۔ اس کے پیچھے اس فوٹوگرافر کی دکان کی مہر لگی ہوئی تھی جس سے اس نے تصویر اتروائی تھی۔ میں نے تصویر اس دکان پر بھیج دی اور کہا کہ اگر اس کا نیگیٹو محفوظ ہے تو 8 کاپیاں شام سے پہلے تیار کر دیں۔ شام تک مجھے 8 کاپیاں مل گئیں۔ میں نے اگلے روز ہیڈ کوارٹر کو یہ تصویریں بھیج کر استدعا کی کہ یہ ملزم آگرہ میں ہے اور نقب زنی میں مطلوب ہے۔ آگرہ پولیس سے کہیں کہ اسے تلاش کرے۔ اس دور میں پولیس کا انتظام صحیح معنوں میں کام کرتا تھا۔ 10ویں روز مجھے اطلاع ملی کہ ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اسے وہیں رہنے دیا جائے، میں اس کے گھر کی تلاشی لے کر یہاں لاؤں گا۔ ان 10 دنوں میں سیٹ کے ساتھ جو معرکہ ہوا وہ یوں ہوا کہ ان کے وکیل نے ضمانت کی درخواست دی۔ مجھے طلب کیا گیا۔ ان کے وکیل نے کہا کہ ملزم سیاسی، تجارتی اور معاشرتی حلقوں میں بہت اونچے لوگ ہیں۔ وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ تھانے کی غلیظ حوالات میں بند ہیں جہاں ان کی حیثیت اور صحت تباہ ہو جائے گی۔ انہیں ایک مسلمان انسپکٹر نے مسلمان ہونے کی وجہ سے بے بنیاد الزام میں گرفتار کر لیا ہے، لہٰذا انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ میں نے اپنا موقف یہ پیش کیا کہ الزام بے بنیاد نہیں ہے۔ لڑکی کے بیان مجسٹریٹ کے روبرو قلم بند اور سر بمہر ہو چکے ہیں۔ ملزم اثر رسوخ والے لوگ ہیں اور لڑکی بے آسرا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ ملزم تفتیش میں رکاوٹ ڈالیں گے اور لڑکی کو پریشان کریں گے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ملزم ابھی حوالات میں ہے لیکن شہریوں نے ان کے حق میں 3000 نفوس کا جلوس نکالا اور تانے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کی رپورٹ متعلقہ اتھارٹی کو دے دی گئی ہے۔ اگر ملزم ضمانت پر رہا ہو گئے تو شہر میں نقص امن کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ دونوں اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی گرفتاری کو سیاسی مسئلہ بنا دیں گے۔ مجسٹریٹ نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ ان کے وکیل نے ضلع میں جا کر سیشن کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ وہ بھی میرے دلائل کے سامنے بے اثر رہی اور مسترد کر دی گئی۔ 7 روز کا ریمانڈ ختم ہو گیا تو میں نے مزید ریمانڈ نہ لیا کیونکہ مجھے ملزموں کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا گیا۔ وہاں جا کر 8ویں روز ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ میں آگرہ گیا۔ مسلمان منشی ایک تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ میں نے فوٹو سے اس کا چہرہ ملایا، نام پوچھا، ولدیت پوچھی اور یقین کر لیا کہ یہی منشی ہے۔ اس نے وہاں منیاری کی دکان کھولی تھی۔ وہ اسی دکان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نے قانون کے مطابق اس کے گھر کی تلاشی لی۔ سیٹ کی بیٹی بملا گھر میں تھی۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں جب وہاں کے تھانے دار کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے منشی کو ہتھکڑیوں میں دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام بملا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، اب میرا نام شکیلا ہے۔ میں نے کہا، مسلمان ہو گئی ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، اسی سیٹ کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، اب اس منشی کی بیوی ہوں۔ میں نے دونوں سے کہا،
मैं तुम्हें जैसे कहूँ वैसे करो, मुझे परेशान करोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, मेरी मानते जाओगे तो फायदे में रहोगे। सेठ के घर से जितना माल निकाला है वो खुद ही निकाल दो। मुंशी ने पसु पेश की, लड़की खामोश हो गई। मैंने मुंशी से कहा, अब तुम्हारा हेरा फेरी बेकार है, तुम्हारा एक साथी पकड़ा गया है, सबूत मिल गया है। मुंशी ने कहा, कौन सा साथी? मैंने कहा, जिसका कंधा ईंट के कोने से कट गया था, उसका नाम बताऊं क्या? मुंशी ने कहा, अंदर चलिए। फिर उसने बीवी को इशारे से बुलाया और कहा, ट्रंक खोल दो। शकीला ने जेवरात और रेशमी कपड़े निकाल लिए। जेवरात एक कपड़े में बंद हुए थे। उनके डब्बे ये लोग मकान से बाहर फेंक आए थे। नकदी सिर्फ 11,000 मिली। मुंशी ने बताया कि 36,000 थी, इनमें से 15,000 दुकान में लगा दी है और बाकी हिस्सेदारों को दे दी थी। मैंने सुकून का सांस लिया। मुंशी ने मेरा काम आसान कर दिया था। मैंने तलाशी की मजीद कार्रवाई पूरी की। वहाँ के 2 मशीरों की बरामदगी पर दस्तखत किए और शकीला को भी हिरासत में ले लिया, क्योंकि माल उसके कब्जे से बरामद हुआ था। अगर वो सेठ की बेटी ना होती, यानी नकबज़दा घर की फर्द ना होती, तो इसकी गिरफ्तारी का कोई जवाज नहीं था। मैंने उसे इआनत जुर्म में हिरासत में लिया था। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा साथ बरकरार रह सके। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।